हेलो हाय नमस्कार मु सुकांत साहू आउ बहुत सारा भल पाया देइछन्ती मते। आज रूम रे ड्यूटी जाइतिली आसिक पहुँचली 2टा बेले आसिक रूम रे पहुँचली। भाविली कौन करी गाधे खाई जाऊँगी परिया ना टे परिया मार्केट जाऊँगी तिरुवानमुर परिया मार्केट परिया भी आनिबी प्लस मार्केट भी आपको देखी। जय माता रिणी चलते जीवा परिया मार्केट देखी आसिया बुली आसिया। आलू किलो 25 टका मिंटू बाबू किणुचंती आलू ओजन हो क्या मिंटू बाबू आम ओजन कर आलू ने 25 टका नुआ आलू पियाज 20 टका आलू किलो 25 टका विभिन्न रेट दे दी पियाज बाईगण हाफ केजी 25 टका बाईगण किना हो विभिन्न प्रकार परिया काकुड़ी शिमला लंका कदली पत्र रेट फिक्स 20 टका ओजन हम देखी पार्टी मार्केट हमारे तिरुवानमुर परिया मार्केट फुलकोबी आसनी हिरो अच्छी फुलकोबी पूरा बीम्स
ଦେଖନ୍ତୁ ତିରୁବାନର ମାର୍କେଟରେ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ମିଳିଯିବ। ଏଇ ଦୋକାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ରସୁଣ କେଜି 100 ଟଙ୍କା, ରସୁଣ କେଜି 100 ଟଙ୍କା। ରସୁଣ କିଣୁ ହଁ ପପୁ ଆମର ଅଦା ବାଜୁଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ବିଲାତି 12 ଟଙ୍କା। ବିଲାତି ବଛା ହେଉଛି ଆମର ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଆଣ୍ଡ ପପୁ ବିଲାତି ବାଛୁଛନ୍ତି। 15 ଟଙ୍କା କେଜି ବିଲାତି। ନା କୋଉଠି ଘଣ୍ଟାନି ଇଏ ଆମର ପୁରା ତିରୁବାନମୁରୁ ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲେ ପରିବା ପାଇଁ। ଆଳୁ କିଲୋ 25 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଦେଇଛି, 25 ଟଙ୍କା। আছে